আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। কেন আছো জাতি ভাইয়ান? আজি একখান মেসাল শেখ আব্দুল কাদের জিলানির সাফর। শেখ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই এবার দাসে একখান মেসাল আসে কেন হলে এবার ফইলার এবার একখান হাত কে হিন্দুস্তান ইয়ার ইকা দমিকা ফুগুর মুল্লুকের মাঝে বেশি ইচ্ছা মুসলমান ফলাইয়ে দে হেড়ে ভিতরে সেইবারও বেশি হাতাশীল এনহর শেখ আব্দুল কাদের জিলানি সাফর তইলে সেইবার মা বেশি তকবালা আসছিল বলে মা এদা আছে ফুয়ারে হারতত মাঝে শিখাইতে দে অফুত হদে দুনিয়ার মাঝে ইয়া যেতদিন আসস আছে মিশা হতা হদে চিসিয়ান নহবি। এ সুলাত মাঝে হন আব্দুল কাদের জিলানি সাহ জিলানি ন বনে ইয়া তো গুড়া ইয়া উমর হম মা এসি গাদুয়া অবুত মিশা হতা হদে চিসিয়ান নহবি আর বাদ বাকি দর হইলে তোর জান যোগ্যই ইয়া তুই হনক কানো যাগই তোর তুই গুনারি হোক তোর জানার উপরে মুশকিল হোক লেকিন তুই মিশা হতা হদে চিসিয়ান আবেদন নহবি। বালা হাসা হতার মাঝে ফায়দা হদ্দুর হিয়ানস মিশা হতা নহলে হাসা হতার মাঝে ফায়দা হদ্দুর। একবার এ আব্দুল কাদের জিলানি সাহেব একখান জায়গার মাঝে সফরত যার বা ফতি মানুষ আছে ইয়া নাই আর একখান জায়গা যার দেড়ে মায়ে বলে হদম হতত মাঝে শুনি কি চুরি চারি গুড়ি লেফে লাইব থইলে সদুন্দা আছে টিয়া পয়সা দা আছে এইবারে হরর ভিতরে গলি রাজার ভিতরে গলি রেহিলা সিলাই আছে মায়ে দি যাইতে যাইতে হদ্দুরে গিয়ে যাইয়ে হদুন গুন্ডাইয়ে দা আছে লব পাইয়ে এবারে গুন্ডাইয়ে লত পাইবা দে গুন্ডাইয়ে ফসার ঘরত দে তত্তি ফসা হরি নাই নাকি না না আগতে ফসার ন করে গুন্ডাইয়া আতাই উতাই বেকা চাইয়ে আগা গুড়া তোয়াইয়ের চাইয়ে লেখিন গুন্ডাইয়ে থোয়াই না ফা বা দে তাতো ফসার ঘরত দে তত্তি ফসা তো সার নাই নাকি ফসার গর যেবার সদা আছে দাহাই দে দাহা দিতে হই আর মায়ে হনন মাঝে সিলাই ওরে দিয়েওয়া ইয়ার দাহা দিয়ে হদে এড়া আছে তুই গুন্ডাইয়ে হদ দে তইলে তুই আর আর হক কথা কি আল্লাহ হলি ইন্দে তুই যাইব লেফেলাই তুই হই পারস জননে হক হতা কিয়া হই আস এং হইয়ের আর কে হদ দে হদা আর মায়া আরে মিশা হতা নহইব লাই মানা গুজি দে হেন লাগবো মানুষেরে আল্লাহ হদ্দুর তক্কাত নিয়ে আর গুন্ডা অদ্দ ভালো গিয়ে বলি হর একবারে গুন্ডা কি গিয়ে দে বালাও গিয়ে হিতার তকওয়া দেখি রে अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तकवा देखी और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम जरों तक पहुंचाया और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? तो उसने कहा हां है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफिया नहीं मिलते। वो इतने खुश हुए उस बच्चों की
इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उनने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती हैं।